Waishilizi wa tukufu wa Radio Galera, salama na amani hojanyu na mbushidani mfumbili njema ya hairi na salama salimina ngari mwanzo ni hanyo tipia haumikani mnyezi mwana mikeni tukufu na heri na baraka malahuni kaudum makansi haurishilia mungu watu sanga wendelea tao wakati kao siuka zakifu na nyinga mjoka leo kari kusudia li anjie mbabi harma mahadisi ya husu ze asiz mananga mjoka ze dekresa itolo ane rais wa daula wakati ya kufanya msafara wa ndaiho Marekani Gambaza maimgu mbabi zilio harmaze nongozinu sha wa ima izo rakaraishia zambishia ka komision ya kautede ya zenongozinu lazimika ni wandumengo miraro na watano side namna hiyo wajamu warefashia mrekebisho kao komision na wandumengo miraro na watano sirikali wa nyisa ngaboshe pande shahe sirikali ngaboshe pande shahe ze parti politique ngaboshe pande shahe mouvement du 11 août ngaboshe pande shahe société civile na maore na diaspora kaja dhukuru hata harmaze nongozinu zontipia mwe mafumvuna vumbu abantu garsungo doenda mbio ya diaspora na diaspora cha ndunga tsungende swambio zabure diaspora kaja dhukuru hata bahanu ya bano ndatijari tina mandrabo na uhadazi mtikiri mdola tswakati wa hanyu bwandu wala pari wa jahunu kwa jabe hata nongo mahala wawandu wakaja mhadaye ni mtikiri diaspora kaja dhukuru hata mwaze nongozinu hamwe dekreka odora isi ya itoa ngardusu mutiru mwambio ni kawati hata mba bahanu wa dhukuru wa diaspora ni Paris ni Marseille ni Lyon ni Dunkerque zondabo wandu wajahunu mparani mtikiri banga mhadalo wako serikali wadesido wafanze nongo
kabati hata diaspora dhukuru bahari yabo ndurati jamadani bwandu mlohunu mtilatizwa wakati banu wafanya misafara ujahunu no da pari wao wandu wafanya uhadazi mtikiri bakabati hata diaspora dhukuru haramwe dekre au mratoye ke dekre diaspora bahanu kabati hata banu wavumbula e movement du 11 août wanikwa shipandesha hao waswarifu namna wao wakaanza kwa jadhukuru hata diaspora e société civile wanikiwa kwa jadhukuru hata diaspora ze parti politiki pareil yabo ngamjom tena diaspora nda kabati diaspora haizo ngarjoendelea na utabarukumbabe harmwe madainu manari rimikani miadi ka leo ngarjonika Mohamed Mansabu yari unonisha nono shari mwambia ka ngeladhimu yafanye synthèse harmai mahadisi ka kufanya banu ili yaronishi ndo banga bonongo zinji ya zijua so zijua sirlobanu baishe decret wandu pia wa iparisa shayoti do muhimu ti decret ti do kufanya mahadisi shado mweleza do mwenishiani sur le plan technique ya heza nongo zino namna zijoka rahisishiwa ngabo za saza haja kabanu zenongo zino zideside wakingazija nyinyi mlone mabuku ngamhafadhi waka ya utu movement wangazija bahi ganye hafadhi waka ya de creatolo wandu hansi wa wandu wangazija bahi kabati mndu mzwani kabati mndu mwali manezo nongo za utomani yabongera isiwoi hata haja na engusha mezo ka amani yaboze nongo zo kazifanisha namna hiyo etide namna kala dimuze nongo zendele mana ngasi harumwa uzima wa masiwa kwa ladhimu zenongo zinu zibaharwa na uzima wa masiwa shati siwa zima bahi hauti parti hauti janibu bahi zozo ntipia ngeladhimu maingu yao ya tolwa iliro nishiwa nonondo kaze nongo zinu za wandu atenda zenongo zinu wanuanga zija abubuanga zija na mrenti banga mnzo mrizini sempira kwa utimu wangu donc narifanya zenongo haudhamana ili wandu atoe taraduli tuka ngizo haini bahani tuka yonti kabla ya urejeza mrongo studio nari rangemna na dakika wamjana fundu watu zirari rivumwe mbabi ranzi ngerjereje madainu wakari mikanika na mjihudumu mjemushilie mwanyasi Mohamed Mansabu izo ajuka umweleshiani izo ya husu zenongozini sur le plan technique ya ungwe sur le plan politique izo mbali manaze parti politique ngwa zenongoza kisiasa izo ngwa nizo hana rishide mna ipandwa mziki ngerjereje zenongo izo haya anarendelea na mpwezi kele mwame
Ewa washilizi wa tukufu wa Radio Galera madirira mwambianizo gari rejeza mrongo studio ili riendelene madainu ya husu ze omkonsi unu manarikari mikane miadi abongwe habasainu ngari nikao Muhammad Maswabu mrongo ya rionisia nonondo ze madazilo vanu alitafiki uju intervene amedabdu haina mrikange na elema uju ya njezabu handali Muhammad Maswabu ngano mrongo salama na amani na wema na zimwendelee ni nyasi wa Komoro. Miuka ujuma hoshelezi za ukaya ika riumba ikawede ukaujua harenge shahidi hani halava haruma zindu kaudio ya ziumba mfano ujua urenga wakati amaika mndu areje haruma surwa tilansu ikaunga nesondo ndoka ngonesono ndoka mwana wa Adamu nge haruma upotefu badi naingura ngo wakati shahid badi emdikao ngwamini na tundoka ngwamini bahi shangure ndo njema na upara harma ye subra bahi ikamdo ndo juzi mrenda angalie mdungu ndo kamdungu juzi evan hakika ye mkomori hakika bani yangu amini yondo ngakaulazi muri juzi alafu na yasami hosheleza ukaya yeye waihambe ukayeka na ubadili ndongo harumwa kau raha wandwa uweja kau saze ndongo zaho uweja kau hani raha heni mzima dasi jangali harumale jaufulahe yafanye reform interior zondongo mbili akaulazimu heni mzima dasi ajuzisa msingulisha wandua wela umuola shamdu katonga lenga aminifukeza anga mzingaro Usaini haja harumwe mada ya humkonsi ambe ukaya wanga wonda abunga bojao na wakatu sahaza nongo heli za kanzi handani bada zenongo za humkonsi unuramba ode ze asiz ikao wananyash wahe mwezi kumeno moja ya ut bada wahundu ye bahati ya hoa nanyasi wenda haruman sabuho wakaurenge abala ngabo sisi wasai kaurizitendeza ma mezishenda raha kautu mupara ndongo jazini alafu zende hataba saye rais kaja wahandani ikliru kaja zikubali woi haja hazikubali azali bahabu hazikubali ngari jorambe doandwa lobonze au doandwa lobonze faransa ambao diaspora karjaishi ya wajuha wato wa makatiba ili wajofanya hazi sisi abura zijua reju wakubali baada sikatarmo mkonsi wa hemwezi 11 rifanya katiba ribilbesha yesi abunda mjo utireje harumwe madarazi kurujuze enda direct sur le plan technique na wenda harumwa plan technique batino kati teleza ha takakara se la dimani eno akatonwa jula tawakati ebe ngawe kakutonza mjitekeleza hiyo haki yangu dorengaza ndi shala zimanye akangwa mbondongo ikawo monsi kujatendeza abone saukaya yinurambo diaspora kwa jajuha harumwe ndongo zin lengo tsaharwa nke plus ngwambo undabo yababo habo zanduka kujazikana nsizando wazi dirikindo sisi rajua karjaparo no kartulila ukaindi ngarele ondo no kaya unuhadas shabada ye rais hakubaliza ngozinu ramba ngabondongoza ufanya alafu wananyasi walobonze kwa jajuha shondo wajuha deshikao sha mwezi 11 alafu kumngwa hibenza wafanya taratibu haukange bidora ambe zabarindi nilewo ye hatua ya hera isi atodo kuzamba aborti yambe na boyode lo muhimu ye hatua huyo isaironesa wala wajuhomu wananyasa hele jua ngona haka ke ye nokto ya mbili ngio wazi ngoneso kana mwende mwanlekeziza hali ndio kwenda haruma hwenda usoni ni ambao kaya do henda haruma ya emergence no mwambari tizambe no yode lo muhimu shabasa na rije ukaya basa shikao shifanishi shikao ye wananyasa he mwezi 11 wa ut baada wafanyaze ndina kaini wakaubelelea wakaufanya namba consultation alafu baada wazifanya wabeshe rais bahera isi wakawa onesa wandu 36 rais enda basa hawafanya wandu mongome nena watana na bano wakati raha wejenda hiyo wakautsa haba mojane wakanza za musfanshihe wakaanza wandu wahe wanu ambao diaspora wakanza
wakaanza tena heni si wa barengwa, wakaanza tena heni wandwazade warengwa sha hapo watu waliona ukanga botabara mazango hizo wazilawa hapo ikao waona ukaya mfano ya diaspora nezendinizo kasi identifier mswango ke diaspora kwa tina haki shida dhimwaji identifier wajue nonga mambo kwa jajua shwango na haki hauka hindi wananyasi wada wambe ukanga unansi ya kansi ngio hake diaspora sisi wasara mboka za jakansi shango na haki wajitole sheka ulazi murizi zidirikiza no kutu hanzara zeleza ngebidori dirik emanale ubato wananyasi wada waparu wakahuja wala de coordination ya hemwezi 11 ya utu yo de ilazi murele wando nondo ukaya ye mwezi 11 ya utu ya he coordination ya huwa Faransa ikaula murele wando nondo ukaya wao waudo watsongeza wakahuja wambe ukaye diaspora ngejuka unekana wandu ilia umzima watano alafu baada zenongo hizo wakauzitaha sha bandambando nondo wanwaka uvelelea sha ujoka urengeha tu wa de rais wabelelea za kweli vanu zambaba normale katibarulona au la tolone raisi waheda ula kaljatilo alafu ilo muhimu do hele waranzi ilira le ukaya wala wakaja hunu wahemwezi 11 kwa jaka ujaki diaspora shawamba ukaya habo sisi ikawo ungasarumwe coordination ya kifaransa mwezi 11 ya utu rijwanza range place banu ikehe diaspora shawone diaspora uyo kejaka ya vumbula yabo kabati hedi welezai handa nila bala kabati ndabo no hamne sokanga mondabo shayo no madejwa huja wengo taho ni njaru mwe tekniki na banwe tekniki ndeheli zongo joko fansha ne raisi zila siranzia na wanu komite ne shama mwezi 11 ya utu badaritoa ya le barwa la hatu lonese eika ulazimi keje ngarona kaya karjeshiliwa sisuluhumfa ngono atakarjarengo mbabahano yuti ndetabu keti yabo shelo muhimu sisi ngarambe ukai kabla dhimu zenongozi fanyi hanyaka tindaro shabada rionole katiba lahe wananyasi wahe mwezi 11 wamba ngarono kawe kabla dhimu abasaza zenongozi fanyi hanyaka tinna yani 4 etape na sisi hadirale wao wanu dwajoko wandu 40 watano ya 45 personnes wanu dwajoko nda walekeze alafu ila plasikao wananyasi walobonzengwa unoka wadiwaziwa kwa jarongo una haki wajwesha sisi ngaramboka kwa jajo wakati chela dhimwaju hataba hangwa jujua yo haki hao ilie rais ya johangalia dekrea hino haukabeka hiran ngujuju badili ya unokanga bondongo za tuhenda shaba ngebidole reshelezano kaya ngebidole juhana kabula yo handani ekadwabili dezenyakati hedi in technique joka huja ya baba selazi murijua wananyasi wanwendo afanyeza ngozinu engwa johurishilia au banu bengo tojo ufanya hali maneno yode swali sisi rone saukaya baada basa wao ne saukange bidio ifanyishihe wandu wende waishilie emaranya yabo de maranya walula abo kwelinga botabu yabo wala lo hula do joko jo hunojo washilwa walula nezensi za dungo ndu 40 na watano wala ngebido wende warengeza ngo harumwe maranya sisi ngarambo ndongo hedi akaulazimu ikaubidi wandu 40 na watano wanu yakaulazimu ikekweli wandu alobonze wakena wandu harumaza ngo hizo alafu wanu do kwenda walekeze lazima walekeze namnaje lazima walekeze harumaza nyaka ze 4 etapu za lazimu do kaya emazama do kwenda uhambe wanda wabi do lazimu wende warenge funfu yani de mazama daya de mazama siasa de mazama kiraia de mazama heni wandu wajihantuka woshama warodi ya wekomon yode handani alafu wandu wanu ikaula dhimwajuhe wakati ya he mananga wajoka huu kayamba ndwamba preliminaire en quelque sorte na ino ngejoka kufanyia baada ya hatu isai tola ramzi Oktober na ram kartujo ngejuranga muda hindini shaba nwajukenda wa hansi hizo de shikaoshinu yambao comité de pilotage alafu singaramboka ya wandu wakaulazi mwende ikao ekaleo na tuambasi sulumfa nunga sina shawiri rende rishile mara nyabao ngari zidishao yala mashawiri alafuri zila natija hini wandu yabu wazingare wakati walazi muwe kangwa juko urenga mwezi
alafu baada yabo ngeondo ndandise wo mkonti uo alafu ari mkonti wo edirele wao kama ngeheli watahao ikao karna ujo hamba ndugo ikao raha kwa jaji tekeleza sheka ngota horambe sisulu heli yaka uladhimu ngaraona ukana heli yaka ubidi ikaubidi baada renderi rengeza nungo habo lona za hatu tena rishila imaraia rendenga rengo funvu harma wo mkonti uo ndongo handana ka uladhimu rifanye ikauladhimu rikeheni wanduaji wajoka wende kama mfano heni chama ngajoko kana ndo ile wararu wende warifanye mba inomba uturubin libro iyo kabati made toka wonti na inu wanu wakautarisha inu hata wenda mweko pilotage rahako ajitwalia kartujua yorombe yao na inga joza nzabatu de pilotage wendeze ngozini wazirenge haukange video wa unendo nondo kaya nge video turbin libre ba de turbin libre nge jo bidi rifanye mba inomba audition na audition iyo sheka oshindo shala mwendo wa wone wandu ndavi wa rumensi ya hatu mfano mndu yaka waziri wa hand mndu yaka waziri wa mali mndu ya odo alazimu warengo wandu alazimu weshili ba de turbin libre alazimu rifanye ya audition wo ngwamba wari audition de la page sombre shahar mweza sabuzi kabla de muri rishilio wananyasi wanu ramzui 1958 ataba yani walo hai wako wakati hiyo beka ngwamba uka wengo no hindisha singarambawe helia kabla de mwika yode alafu harumwaye deuxième étape yodo wakati kabla de mbada shekao sha mwezi kumeno mweja wo waihanti madan raru kwenda mtano alafu natuamba madan tano na wahadhar mwazima natanu hiyo inu ya heo wadobonze ke jatilwa maana hiyo wakawa waihanzi sha rake jatilwa harumwaze mada hizo yodo wakati harumwae deuxième étape yodo yaka ulazimu heni wandu wa bada ya turbin libre ne audition ya heo wananyasi wa rumensi ila wakati lado wakati ya lazimu wandu wa janema shawi ngabo mfano na tuambe édition de édification de l'état ntujwe ka tujungi orotene halio manabala ngai nwa katunga tungo badili shana rambi harumwete mwi ngebide nondo joka huja wende wao nisema shauri hao wafanyeneze senteze yao wazihentize wala nanyas kazi madezi timu ngeondo ajawo ne hedi joka unda mwishiliani nuramba consensus baada hiyo yodo wakati rifanya uzinu za hema jawabu baada hapo mwahibenza batufanya za sente ongo ila ngondo fanya sentesi wandu wandu zile ndo akauzita yodo wakati ile katiba dufanywa ikao bongo hibenza ngalibeshiwa ya raisi wa he ila daula alafu zinikiwa ne majumba ya mbali na mbali ya kisharia no wakomorwa ya jua wakati la wandu wata hula raisi manabo mungu hibenza ngebidora angalie dekre yahe eheli ya hambe heli ajoka huzirumia wakati ila rinjenziana harumaza ngo yazirumia shabo tambo amone sono nondo inde heli sulu rafikiri ne heli ruona oye tafauti bena heli zango joka henda ikaula dhimuri shilie komite perita shangi yo muhimu ruone heli rauna ye dekre ye nukto abili nga mushelezizo nukto abili yo ide lo muhimu maana yo domani ya sindia na singa runa heka deze ndongo halinu singa dusu butirame okaya wo mkonti lazima kae maana hiyo taratibu ya kwamba ajitekeleza sha ilo muhimu do hele wandondo kaya hakika ikamdondo angalia hatua hera isi ngarona ndondo ka hakika katua no bahanenti iliyo shang ngena zisabu zae ya ziremao shayiti ndejo tongeza ike karamba ukana rende harumwa wo mkonti maana hujitekeleza yo ramzi yo yoti hada shahar mweza sabuzinga ndo kaya yeyo muhimu yambayo bando kaya na ndera mlekezize yezi ya emergency kaunga rona kwa emergency zondabo ntikao ketihur ketufanya mapesa ntikao ketutu ndeze ngoza hao shangwa rumwao izondabo na ndo bantu balu uhadazi marhaba benji yabo ngaradano ni kona nyasa na mdikao ngena elema husuza nongoza kambishia wanu ne namna mkontinua wa gari jozi ya mada inurite parenthèse puisque wakati wa utwe tarfabari usauja ngari jo hendelea zirarianza bebenu mbabi harakara karjo ni kona nyasa tarfabari endelea zirari marhaba tsiezi washilizo watukufu wardunga wakati uno mnakotani venue mwanafundo mtiti uhusu micro ya havi kabuha uhusu decision ya rengwa ya utaha wa lishe watu walazimu walohaki waande harma ya mahadisiano Idris Mohamed Shafi wa kweli aswele zambane ibalbal ya njia uhusu
ini societe civili ya wenze rongolo diaspora waumana kawashinda kawatsaha zude za kweli kawainahana waitie warungwa mbane wasi huru na tabia ya ukambane kwa kila mtu wae uhima andre Komoro andarungwa mba wae de representa wae diaspora namne lukamba tsehalibanu vuvote wa watu mtu pari uo wae kanwendrao ho Komoro andarungwa mba wae aso represente diaspora wula wangina wande tena raha wandarungwa hunu Marseille mba wasi de diaspora donc harma iyo ikanziro wa ushinda urenga moja harma ya mazefu ya diaspora wawatie wakemakalimani na babo tsielewa mbane wafanya kusudi wasurtie ili wangalia mba kweli tongozini zirihafilisha wamisufikira mba yo tude tongo naiona amba Idrisa ohelu wanyesedzea Idrisa arungwa mba waside ravolwa zitongo rizi hudumu rizendese ritsahuwa risutie diaspora bebanda tija hunu wami Idris sabelo na serikali betija jina lai movement ya onzuto banda tija hunu tija Paris tija Marseille tija tsona ihaba ilio amba waraia wanusu wadzihafilisha na huyo basi na moregi ya Komoru nitenda na vele ya mahutajo yanyu amba wanyu waja umtsaha mngia harmazi tongo na babo na mandu sofanya hazi miesedze kweli mjena ya mahadisi yanyu morde heli mtsoka mba wanyu kabla yo kama diaspora wanyu societe civile na societe civile vumbula yode mana kawatsaha wabenwa na waende tawenyesidze mba vanu ata mkiamba ba ma representant wa zisiwa basika basi representant wa nzwani walaka basi wa mwalika walaka basi wa ngazija wao heli waifanya wale mwakeo wavumbula harma serikali utopara mwini babo bwa nzwani bebo angazija besha leo rusuki amba watu mtujidi walo wengi bebale wasorongwa ile de serikali haya ubando wa maore banda wa jomba wa Idrisa de arongwa selo hele arongoa banda wa tanabahi amba vanu itambu ya maore tisa wana masiwa wananya masiwa mararu ya baki wao watsahu amba warenge watu waili bebo wanatambu iloka amba wadzama moni rusuki amba arika wasupara watu wao ni tambo watu watsahau moja wa maori wababo bensufikira mba wanatongotongo wadzama iloka amba tutojua na ziruhusu na rongwa radio nvanu marhaba yuna kutani marhaba ziraria tarjodo tia ya tarfa habari do rejeza mnogo piskungar joka zenongo zambishi habanu baishe zinji tindongo za husu shazika husu movement ya siasa izo zahe diaspora zambishia ziraria janale jawabu pisku de namna hiyo diaspora watsungo jawandu wajapara wandu kana mje basi diaspora je barambari rimtsaheni na balala twandu abiha nongo ha wandu waruma izo ntipyangela dimuze nongo izo zamba kaunduna rensi do jawende sandu bio za bure mana zinu mabunjira fanya hunu kana na mvoti mndu wa representant diaspora Marseille na Paris la pia kajahamba donc a de créer ici kaja dhukuru hata zenongo hizo wandu atinje haruma polemika au mnambia mwana nyakahamba ndabo na hizo de za kweli donc sha ngardore je madainu banda tarfa bari hisa piskongo ikola dimuri te tarfa barabaha shangari njeza na mziki mtiti hata tarfa bari jo kauduhuja ili ripare ritoe tarfa bari ngeri njia nonondo haruma madainu tena Shangiti, Marikini, Sotipi, Ashi.
Washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Kabla ya harja karinjia harmazi habari za jiri harma omunano wa umoja wa hezenti za dunia inurambao ikao endele ya harma enti ya Marekani yani lo moja wa he ONU ingarjo monisani ya ukaya kabla ya raha Colonel Azali Assoumani ijarenga endege haoendele ya iho Marekani hatua ya upara kabisa ema depite ya henti ya hatru wa rejei harma monano wa dharba ikao monanonu uhantiwa uje uendeleye ya mwezi 26 ya mwezi wa Septembro wa homo harlonu na uongo joandisa wasarar za tasi harmale jimbala mawaka la henti ya hatu na uongo joka takriban si mfukare ni makswada ya Azali Assoumani ya kaupare madepite haka wapara ili hawenda wa rematu kabisa ya loi de finance 2017 haizo wa Komoro wa hisa wa elewa ya ukaya Colonel Azali Assoumani haundana na deception uhusu ya loi de finance inu haukaya ya loi de finance inu ikangareshele yao ivote wa harma enti ya hatu mwezi 26 ya mwezi wa Desambro wa 2016 ama hushe isabu mshinzi shahe serikali wakausta harma ebije ya Komoro wedo tanabehi wondukaya ye mapesanu kana uhundriha haukaya wakautaha ebije ya Komoro ikae 80 milliards de francs comoriens yabo yenjeza 30 milliards hofungwa serikali ya bira haizo matazisabu wa henti ya hatu wakati zanogo zinu za laia waunisa ukaya ye bije inungio impossible tiba hingio miracle ya ukaya Azali Assoumani ne serikali yahe ngwajo ushinda waiti harma enti ya Komoro haizo omwizi wa Mars rakanuo ya serikali ya Colonel Azali Assoumani wodeta na bahi ya ukaya ema pesanu kwa na ushinda wa ya hunde harma ibije ya mahaya enti ya hatu na ngwabeza uharaka wa tapelekomo haukaya mfumo ijao ye femi ngwajo ka waswidi harma enti ya Komoro abangarjuka ulinda emnangoma heli ya juka uzino harma omananonu. Bwana Hassan Hamadi, gouverneur wa hili siwa la Ngazija, hafana msafara waendele harmale siwa la Nzuani, na iha hikiwa ne gouverneur mwananya wa hili siwa la Nzuani, Bwana Abdu Salami Abdu ama umonano wa ubitaunu, karjahunda na nezala wana harma imahadisi kaundu wa yafanya. Na wajau harma omji wa mtamdu, iho Nzuani, ngabo mlozi ikao, halo onfi, ikao enfino, hisabulo ya ukaya, indenfi ikao, ikana kilozinji, ikao ilolo harma enti ya Komoro, rangu denti ya Komoro utengwa hunda leo. Haukaya enfini ibima ihundi haukaya ngio kilo majana mararu na enfini ujula hele zina la Nriwaro niyo ilolwa ni mlozi wa humji wa mtamdu ya Nzuani. Almuradi ya bahari ya mtamdu haubo bahari ya Nzuani kaitula wa utoa miju za harmaze enfi. Haukaya baharinu de bahari ya lolwa enfi ya Selakanta tibahi inde bahari ikao ilolwa enfi ikao mlozi ya lo enfinu hendobu wa humbani wa enfinu hahunru hitwa shamandamu. Abangar jo subitirambe ukaya ye bahari ya Nzuani ngaitoa umejuza haukaya yenfi alolo leo ngio kilo majana mararu walolo amfi itoa hitwa shamandamu humbani tibahi ye Selakanta ilolwa iho Nzuani. Omji wa mtamdu ngwa enshu harma udiro ndamno iho Nzuani habo yakaya emajaya ngawe haunji harma omji wa mtamdu yemera wa omji wa mtamdu baishe ngufanyo taratibu za uruhusu emajaya tike haunji shazanagozinu katumkinisha shaze jitihadi ya fanyao kastinchashi ili emajayanu yabunguze kabisa omjini mtamdu harma lesi wa Nzuani ngarinji yao harma shizunguzungu shajiri M2000 rakanyo harma eshiwanza sha avio sha moroni hahaya ezajiri hindi dabokaya emihaji ya henti ya hatu wabahizi wa harma avion ya Arabi Sauditi jula hule zina la Saudia Airline iwasudi harma enti ya Komoro ibala emihaji ya Komoro ikaanza ijuhe ya M2000 haureje iho Arabi Sauditi ibahizi emihaji ya baki ama hu warumishi wahe asekna wajivuriza harma eshiwanza sha avion sha hahaya wazia ya avion ya Arabi Sauditi kaijajuha. Iza sababisha zinu Henry, dabokaya zenyu shuru wakauzitaha kasjatolwa. Zanogo zinu sababisha directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Belou, haendela na wonana nema piloti wa Saudia Airline, na wajau haunana na warumishi wa hile shirikalinu ili hautaha shawiri mafaka uhusu za barzinu na hii hajitekeleza harmali gazeti la Gazette de Comore bwana Yusuf Mohamed Belou haunisauka ya asekna kwa tina haki hauzia avioinu haukaze nyushuru za 5 milion wakaustahali shirikalinu serikali lizitoa ama hu wakati ya avioinu ya balimi haja asekna undo tanabahi waunduka ya ari avioinu ngionku kabisa haizo wenjeza zenyushuru wakautaha wanikiwa $3,000 serikali zanagozinu wazikubali ama huambi
tabia ya sirkina ukaya ngarjomnikani ze $3000 mfumraru na mbule ya mviju 2000 haizo waharaya zaragozini sababisha au Yusuf Madibelu ngena usiu haunisa ukaya madhamana wa sekna kwatina haki kuzuza barzinu na ungwa jo vitwa mahakama na ungwa jo ufungwa na ungwa jo tolo hazini ngarendele au na udunga zi habari za hatu kwezi omonano wa mengo fikarna mbili yani de Assemblée Générale ya ONU ya ndele ya harma enti ya Marekani zisababisha emuwai daula Colonel Azal Assoumani habala ujumbe wa andu 19 hawandele ya iho Marekani ama ho ezajiri hindi kabati ndongonziro wa dunia ekamru haparoni ya ibu hongazi jani Colonel Azal Assoumani na serikali yahe waparoni ya ibu iho Marekani haukaya wanji ya harma omunano tiba hi Colonel Azal Assoumani hatoa diskuru ya mladhimu shwakati zenti za dunia za kauvoti Colonel Azal Assoumani nwando homba ukaya kamtina udroa ya uvoti bwa komor haukaya ngarimu yaoni $876,418 zahe ze cotisation za kaubidi ye komori wazitowe 2015 wasuli 2016 Mwanama Hussein Mzamadi lesuala linu lisikitisha kabisa wa komori wenji ebanu emu wahidaula Colonel Azal Assoumani ya kajazijo ya ukaya enti ya komori nga ilu awo iho oni ebanu ujumbe wa wandu 19 wanu haka wabalia ya wasuli ho Marekani na hunungarilu au hindi Mwanama Hussein Mzamadi marhaba manama mesper amal heli watekeleza madai yezo kweli cotisation ya Komori randi 2015 na 2016 kejakatolo abongo hisabiwa mapesa ya vumbu abo donc ngarjoka Komori nanti mwananyizo tena mali Somali ntine kwa jakawatoa ze cotisation za hao za hema haini serikali ya Komori kwa jalala kwa jabita kwa jabate mihono waendeleze mbio za hao ili problemu iregle mananga joka yo hoza kando ndebo tengo ndo watumza shaya mdaka kamna ujwa hula kamja toa lefumvula hanyu donc izonziro kweli namna zitekeleza hapo shangar joka ensi hatu haini mdu yani kwa dhamana yo hende sai namna yeye anzao shekaendese namna raisi anzao zinongo izo raisa waheda ula hatu aranzima kati ya vira wakangena verifie harumaze organismu kaudorilo na shama haini bahanu kanga rilo au mbahindu zinongo izo ziregle shanga mjoka Komori mbutoni kwa mapesa ende yafanya ndongo mdarenga toposhoni mjoni kamfano hata mafundi ngabafunda kwa mapesa ende yaunde palashio kaja undale palashio do hambwa ambatsirenge mbabila bangu titoposhoni namfanyizo mtu kafanya wofundi wa dini akanzenda wahi palashio la dini ngojuo wandwa hostarabu haina mdu kaungu ndelone kalamu kaliyahe abongo sha zenongo zinu wafikiri zitau zero umandoni sha abo aparehana shauri ya usule lesu alalinu abongo eriti silete amwa zenongo zinu mana sawa aparehana shauri marhaba menji Hussein Mzamadi do tumjizani ya ukaya sendika ya asekna wa taha serikali waruhusu wandu wartanu wa asekna ikaondo watumla ya ukaya wazia avyo ya Arabi ya henti Arabi Sauditi tijuhe wapuli wa harma eze shivani ikaondo walio emakati anuwayo serikali ya Komoru wajitekeleza shauri mafaka ya ukaya zihazi za hele pare za home kabala wa moroni waswili mitsami huligala wanga joandisa ye mtamwizi ya homizi wa Oktobru ujao na itandu faini tula mhono ni bwana Mohamed Swalihi ikaonde directeur wa he ye travaux publics ya Komor. Nana wajao ambassadeur wa henti ya Faransa haisa kubalia mwananyasi bwana Najihuddin Abdel Fattah visa ya mruhusu ya wasili harma henti ya Faransa mwananyasi écrivain handi ha déposer dossier mfumo rakano ya tahe visa ama huyo ambassadeur wa henti ya Faransa marazia na ulio ndeze hari za kalula ya hondiani ngamkunisha ukaya mana hari ziwa visa inu ari hatoa shio nisho shibala etitri ya ukaya l'Afrique dans la main du diable yabo haini mzima harmasi haelewa ama hu ambo sezan gozinu ye ambassadeur wa henti ya Faransa hazelewa kwa banuzamba yu manyasiwei harudi hatiniwa ye visa Garjumu Zenzani ya ukaya informatira kanu harma lesi walanzuani waendele ya passation de service uhusu e directeur de cabinet wa nyumini wa gouverneur Angazija ya gouverneur Anzuani nana e directeur de cabinet Mzamani ne directeur de cabinet ya hantiwa harma gouverneur Yanzuani yujulele zina la bwana Dhuni Raina Twaliha ikawa kaurenga ibadala ya Mzamani ya kaya bwana Miftahu Abdillahi Mshinda ne mafala yanu yaendele ya harma gouverneur Yanzuani niyo ya rengo wa fungu ni tengo jinji
Ngarjunjia ambavi emakatianu husu ze asiz za henti ya Komor joka endelea emizi jayokaya Colonel Azali Asumani hatua ya hauruhusu ya ukaya wa mengo mine na watanu do hanti wa mamamro ili haujofanya zehazi zahe sheika ushino no ili ye ze asiz zibira hasana masalimina na harmashe isabisha huandu mengo mine na watanu wanu ngabo wandu kume ikao ngwa wakili uze institution za henti ya hatu ngabo wandu kumina wararu ngwa wakili uze parti politique za henti ya Komor ngabo wandu 10 waili wa he mouvement 11 août ngabo wandu wanane wa he société civile ikawa harmu wandu wanane wanu ngabo wanawashi waili ngabo wajau madhamana waili wajuka wakili lesi wala maore ama hausikitifu ye diaspora ya ani dasi wandu rienshi uhobonze kabati hata mru mzima ya dhukulu harmaza ngozinu na hunu wananyasi wale hunu Faransa ngoenda umbiyo kabisa na umana ili hautaha wende mzima harma enti ya komosha Azali holi hunde ya zituazinu ngebidi usirulo hunu Faransa artimani haukaya Colonel Azali Asumani nana esirkali yahe kwa jardhukuru husule swala linu kabli ya ranjakati nika kameral Jojo ngarjumjizani haukaya mahakama ya fundi Jibrilu yaendelea omji wa Moroni omfumonu na holi hunde mahakama yanu fundi Jibrilu hahisa hafungwa mizi 12 ikawe 8 ngaijuka ya Shivani na harima la manda ya realizi huzitanu tiba iharusiwa yatowe 17 millions de dommages intérêts yazinike mwana halima handuma ikaunde ulo na edawahine nae ama hawarenga fungu harima mahakama yanu watehe kabisa haukaya mahakama ya bulwa wabiri takriba dakika mengomiraru ye majuji warenge zihanzima za hao haurusi haukaya Jibrilu katula wa Ushivani ngari mfungao na singarimnikao zila manta za ladhimu mwana mauseni mzama direnga dakantsanu husule swala linu swala linu la fundi Jibrilu ngarjoka izinu ala zero hakao hakafungwa hao sababu inu shaluzi baina yahe na wandukao ngwa mtsahao ndongo karsuju wanunga mtsahao ndongo hindini izo ndongo zilo sirini shati de aferi ya mwana halima kanga mjoka ya aferi ya mwana halima irengo ame ni fundi Jibrilu neze arhamizahe kanga mapesanu nga andisolibwa ranga sinamba muda abongwe wakaula dhimu wa evalue namna edene ya mwana halima ilio wanruajue eva bakira lingabi esha liwa hindini zerongo izo majuji kwa jashida wari nikazo shawatu rambia ka fundi Jibrilu hafungwa mezi 12 ay mezi 12 mahaminane ikao nge ujefanya Shivani ya bake ifanye bonze gardoka fundi Jibril ranzi mwa 2000 ataje wasuli abahange Shivani ho Komori haitendo yakawa ndo kwa tushida wajua maana haina mrudo andupu ya wawilwa shakawati mra pororengo atwa Shivani bahajambwa ka galadi mwa de dommage ya 17 millions nikola mrikao ya mrenda zinai hizozo jomkinishia shaika ladimu ke wa organiziwa fasafasi baina mwana halima na fundi Jibril anrajue ze sirilo bana shazengo izo kajafanyishia abongwe mahakama hatu ngaona nongozi njiza ikola dimu wale warekebishe ile mahakama kibinadamu yake karibu na maraia shati mahakama ya kai hazao utota zero harmu andikao wahiba zembuzi hawandikao wafanyana makosa wa mazambani wanda wafungwa shwandikao walazemali za serikali wahiba ze milioni kwa turendwa nongongo wa mijini wakaze miharuma mroyo akayomi haruma mro wawahazisha joka ujunjumuha ze nyumba za hao hizo abongwe ize nongo hizo wandu waongo waendoiho na utembea na banku za zimba abongwe wandu kwa jarendo hata nongo shafundi Jibrilu kawa kaja uamru kaja dhulumu mru shaharenge mali kawa harumile mahatima wa Komori mananga mjoke mahatima ongo uwenji bonsi hatanga wandu wazao ondo ransi wana hospitali giladhumu wana uangaliwa zinongo hizo fundi Jibrilu hazifanya haizo karjua kanga bosiribanu she sirinu raka karja iparasha hoenda husoni ho garjo hijua zabili leza huswe majama na huzitekeleza abo mada huswe majaya ranzida haruma leswala nzuana haruma mji wa Mtsamdu ujahata haruma leswala ngazija haruma mji wa Moroni unda haruma leswala mwali haruma mji wa Fumboni ikaula dhimu le shawiri kando la parihaniha litulwanziani manariono ka emeri ya Moroni watsanganyiha jana wavoti namna yoka haini daho watwera majarmararu haina mwizi ile majaya ya hunde shawiri ya tretewa ya rengwa ya fanywa zerongo za ladhimu shaizo rasikitiha ikawa ladhimu wahansi watungwa societe ani shirika aljoka huria ne la meri akema pesano donjo la meri zibatanga jonji abo wanonobaka rongo rinkeola baula karibu na mera ngarjoka mera Moroni wo kadorigo le na mru tukayonti ngarjoka yemru serue ikawa ladhimu ke hahundazi ya saya ya ubwa shirika ni societe ijoka huria ili majanu ya dohunda shawiri haraka societe kao mnujoka na ze materializa ladhimu harumwe mijimiraru ya he masiwa ishinde ihunde na shawiri majanu ya rengo haraka bae maraia ngo tayari ya ulibasira majarmararu zinu ya wela meringo ajo kontabilize 45 millions haina mwezi yani 90,000 euros
haina mwezi joka unjia mwela miramuroni ya husue majaya abongwe izo nongo za udunga makati ya jao maraba menji Hussein mzee Amadi hausikitifu ya damu iruditi hawajau harma omji wa Marseille haukaya harma omra ya wa Castellani usiku wa juzi wanruwaili wa remwa mizinga ikau harma wanruwaili wanu imzima hafarkine dunia sur place imzima hablese wa harengwa ngo l'hôpitali na holi honde mzima hafarkine dunia ngemkunisha yokaya wi handi hakashivani hatolwa na ihatiliwa inurambao brasele elektronika na ikando nzarangalie yeye ya farkine dunia hazalo harma omji wa Montreuil na umri wa maha 20 ama hungu yenshi harma omji wa Marseille na harma omzinga wa sanane za mtana yabonga rjomba ukaya rangu 2017 yajiri harma yanji ya harma omji wa Marseille inu reglement de compte ya mfukare ikao wanru waralo hita hezi habari kaonderi zijiwao tishartir zimbwa hunu radio na wajao hausikitifu haukangas na mwanyasi wa hele siwa la maore harma omji wa Angulemu wanuzamba ongo mononi hahi mahakama ya Faransa isa sababisha zinu Henry ndabokaya mwana mmewoi hendelea na umitsa mwana hahe yakana takriba umri wa maha 13 isa sababisha zango zinu Henry mwana woi wakati yakana o0 wende ukaupulwa haizo mbaba ya mzaya hatumlwa ne sheitendo shino polisi warenge ye ordinateur ya mbaba woi wendo yangalia humoni wa hunru ye mapija ya hawazi yahe ne mwanahe wakofanya zetwa biambi na banu ruzambao ngomononi wa mahakama ya homji wa Angulem. Bwana Yusuf Mohamed Belou, directeur de cabinet à la présidence afanya monano harma lesi walanzuani haunisa ukaya ze asizi joko fanyo harma entia Komoro kazna udiwaza kabisa wandu ikaundu angamiza ze 130 miliard za hema pesa ya heze nationalité. Na bwana Yusuf Mohamed Belou, directeur de cabinet à la présidence hajuliza ukaya ze asizi ngazjo ruhusu wandu wanu wa hukumlwa nano wandu ikaondo warahitwa Colonel Kombo wajau ngwajoto kurulwa armaze asizinu mwana makamara jojo marhaba mwanama mesmer marufu habari za dunia hamhuto swari hananinga rindao yuho Mexico bukana yemfumne ya kawarifu mwezi 19 ya mwezi wa Septembro yuho Mexico rangudo bosafkare na daka 15 gadruhamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ikaunga mjukana sheba de shanti esha kaboju shisiza jobonti esha kabonti siaza joboju ikaunga jukana wandu majana mararu na ufarkine dunia ikamwe majina mararu yanu na ufarkine dunia mumji almenti ya Mexico wakaya wanazioni mengo milino mweja wakama likodi nzima wanazioni wanu wahahuna wakafabina mnyezi muna jaidu wana wanu mnyezi mwe warehemu walizabanu wajema uliwo wanu wana watiti raheka uka japara maizi obo ngenga ritekelezao omhono watanga usuni mwa leda hulara dugaleri minu humude mudi rijimla wa hatu Usaini mzee Hamadi bungwa hibenza libeho omhono watanga almenti ya Mexico walihuona jana wanu wende na uroha roho ususoni duwana watiti wakana takribani mahamfukarenda tamahamina na tamahashenda mnyezi muna jaidu wana wanu haukanu wagatamba wana maislamu hodi ukaja para maizi mnyezi mgwa wabe harumwa zenyiba njema zambe bone kamizi mgwa benze na singare ngosi kutifunu rube harumwa dunia kamili ngarenda wo yiho zanchibo mbwe benza ngando yuga lupu ngadukana wakajimbo la hali la hezi ukana dunia ya mwisho ngendao hamashombo shendao zindi zajirile lo ukana ngazijiriwa harumwa dunia kamili ye dunia ngendao hamashombo shendao ikawo ye dunia ngendo haraka rahana mvio ikawnyona zemvume zamvio namna ikawuzuko henda ngariho Guadeloupe mdukana wahahuna wakafabina hasi abo habe ya mdukana yuho waja Jose Marte kanga na semeni mbili banu habe ya pia hisa halije Guadeloupe hasi abo mgwebenza unura upepongwa Maria hasi abo habe ya wandu 10 na wararu wedena uriba dingo hawrila hasalama hawreje hango mji wa Shiazi ngalenda wiho Birmani bombo hibenza ukana wo jirongo hunu Birmani kawo hunu Birmani yenti wafunye dunia wafunye matro shangwa angalio bantu ikawo de real johe yasha zinuzibia Birmani kwa tamba na ribehe wandu wede wasaidi ukakarjoka na yenti ya Birmani halakika wakaushiwa ni serikali ya Birmani gwa watu wa roho wanu ikawo ude mamuzulma ikawo de maislamu walio halumenti ya Birmani ikawo katika kwa tuta yenti ya Birmani wake muzulma wanadamu wanu jokana yesemeni arakani halumazi wizine na majana matano wede
wende na utolaro hoshashe sabushinu gastumela njeza hata lelo haukana dunia wafunya matu ngwatwamba lelo rovega kabachwa behawa e polisi bomgwa ibenza irenge mvuna utwana damu wanu ikawa na damu wanu wengi bomgwa ibenza hani adu utanzia ya bire ya trawe bomgwa ibenza kuparswa nziani wajao hapurashe itwane mapolisi wanu wasa wangamila misiru ikawa misiru inu bomgwa ibenza ngiyo shio zinyama za peu ikawa zinyama ikaonga ziwa tabishao kwa tuhunda mndu ya julu wandu wanundazi sha mnyezi mgwe kamyezi mgwa benze gujo julio wandu wanundazi haukana haina ya hafa banu haruma yabunga drobukana bomgwa ibenza yeziwi zine na majana masanu hafa yiho birmani sha wafuma jihadi haukana wende na hulwa hasiba bude dini ya Mwenyezi Mungu sha Mwenyezi Mungu na jaidie yaweshe wabaki tunda jema Mwenyezi Mungu yawavukishe wajaunga rendao yiho Marekani na yiho Corridor norma bukana balabala injia baina hofuma na mji wa ili haukana banu mashaka yukade kamfoma na mji ne msonje ngwa manao seka yemfo wafuma na mji wa njira na ntingoni bomgwa ibenza wo jirika wo uzidi kaunga mjoi koro jizidi hajipanga hamvu na wema na unro hautaraki ya Marekani we Marekani ngobukana hajitadi ya kana nyumeni bandu ka badele bunjilo la fanyi wala kanza lende ye Korea wende wafungwa shaye mze Marekani izo enda hamba kazi zitamba hindu poshoni au kazi jaba bambu warika udo karumali bunjiliyo zende daraja ikao bomgwa ibenza wakaushangiria Marekani harumwe hadisanu sha wakati Marekani alisrawu wajembwa bomgwa ibenza wandu wonti pia wambadingo ikao wabukana na mumnesi bamba yihao ni namna hiyo sha ukabati muskili ngare ndawo yiho bungwe benza yiho mosulika ho muzunga mjukana haina usiku husha dujenga liremao mpanga ngazi wanao maluja ngare mao yewa hakika ya mosuli ya harumwa enti ya hedaula shaharu harumwe gouvernement shakwa jamba yombe mekana haina usiku hasha dujenga liremao roho za wanadamu ngazi do bamba haibomgwa benza zinupia ye dunia ngwazi wanao hauzi ntizakira ngwazi wanao shaka watu kabati interveneze ngozi nzombili hususan ile ya Birmani mwana mamesna maarufu Mji mwana makamara jojondo tujuliza wenyize twarabu ya ukai mwana mshohatu mhezaji za zangu endele na ujitarisha mizijao ya wasuli harma omji wa Marseille ili hauja ya heze majimbo ya he albumu ya nyumini ya he nana majimbo ya hale haizo haini mruikao ihuanza kabisa bibizaza na jitarisha ukaya ngujuka ujitekeleza harma omji wa Marseille makati ya jao ngarjonji ambabi haunkade husu ya sport haumjizani ya ukaya journée ya 10 ya championnat Chakomor shaheze ekipi za première division hadaraja ilesi wa Lanzwani zendelea mfumo unu na bandu zamba uzekipu mbili za Mironti ndeza roa wa championnat ya Nzwani haukaya engazi ya Mironti ndo waluha ndani ngwa una nuktua 26 wabinide Etoile d'Or ya Mironti ngwa una nuktua 26 wararu Style Nouvelle ya Simange na nuktua 21 wane FC mjini waninge na nukta 18 watano Komorozini ya Domoninge na nukta 16 wa sita 11 Fize ya Ongoni nge na nukta 14 wa Fkare Atletico ya Mitsamdunge na nukta 14 wa 8 Association Sportif ya Patinga na nukta 16 washenda Nouvelle Vague ya Pajenge na nukta 12 hamuisonga bo Shirazien Omnisport ya Domoninge na nukta shenda ye 17e journée ya championnat Chakomor chaize ekipi za première division hadaraja ya Helesi wala Ngazija yendela wajao omfumo rakanone Alize For ya Salman ya Hambu washinde Volcan Club ya Moroni hagoli zima kwa ata Union Sportive ya Zinmaju hashinde Enfant de Comore ya Mvuvuni hamagoli maidi kwa zima Yengaya ya Mde washinde wa Elan Club ya Mitsuji hagoli zima kwa ata ACGI ya Ibembeni washinde FC Antinzi hamagoli mane kwa zima Jasemu ya Mitsuji watabu wa maidi kwa maidi naona Econor ya Mitamehuli Apache ya Mitamehuli wakaula hiki ushuanzanisha Mitamehuli Etoile du Sud ya Fumbuni na zintapo zinu zihisa hamagoli zima kwa zima ne kipuika unde ilo sofe lawal hadaraja ya Helesi wala Ngazija nde Volcan Club ya Moroni nge na nukta kumengomirana na ndaru wabili Union Sportive ya Zinmaju nge na nukta mengomirana na ndaru wararu Elan Club ya Mitsuji nge na nukta mengomirana na mbili wane Jasem ya Mitsuji nge na nukta 26 watano Ngaya Mde nge na nukta 26 warandaru Etoile du Sud ya Fumbuni nge na nukta 22 wa Fukare ACG ya Ibembeni nge na nukta 21 wa 8 de Enfant de Comore ya Mvuvuni nge na nukta 19 wa Shenda de Apache ya Mitamehuli nge na nukta 11 wa 11 wa 10 de Alize ya Salimani nge na nukta 15 wa 11 Conor ya Mitamehuli nge na nukta 14 hamwisi wa 12 FC Antinzi nge na nukta 12 na habanuli kaza ukifu kabisa itanfabari ya hatu yakautekeleziwa ni Mesmer Maarufu na Nazirari harma utangazaji watina uliwaza mwandani wa kiteknik wahida wanajibla wa hatu Usaini Mzee Hamadi neze jamaa ya pia salam asante. Weka
Ewa, marhaba washilizwa tukufu wa he Radio Galer abasaidu ngarjendelea na mikani banvu za taarifa ngerije rejeze wa nyasi wa studio pisiko ngasina fundi watu faradiswalika uharijilia mwaze studio zatu zinu ngasina fundi watu fundi faharnaswiri ngarjomika mrongo mana ngena nukta nzo erekte bishabano husui ezambishabano amwe tarfa habari fundi fari ngano mrongo. Marhaba minji mwanama Hussein ntina ndongo zinjina nzoni eleze sha fundo dzima la husu wakati wakajitekeleza harma fundi Jibril neza mhunda tijomtsawa nikange jomkinishi hai 2000 ijao maana fundi Jibril hajitekeleza ti partager sauti yake wakati ya mahakama ngiwarmwe Facebook yangu ukomza nikamwadi masabu bojushinda ya mwambie ni elimu joi Paris au Mesmer maana si wanzani hapa Facebook warenge makalima Jibril akaonesa na ishamfungisa haonesa ukaila dongo ya kazi wanrabo hasibabu watolwa fidia ya mndu ya kana majini na mazetwani majiru ya taha dzihiro ya tulihunda halafu fundi Jibrilu hawasilo dauni hao harma mwezi wa kamili hasomojua mazetwani ya kanao ya mlawa halafu akamnika dhahabu halafu lifundongilo yapo shaye mwenye ngujelezo ngamjuishi andonondo wezenongo kangi yugejumu kinishiha mfumbili jao halafu fundo la vile boko ntina urenga wakati mwinji so kanzana ambe ukaya harmwana nyasi wadongo jitamka yavo amjutasama katsirongo nayi shayi jo kanjema wadojwa kuwa na hatu wadunga we radio hiyo kamnunga bumirongo ya do fahamu au ya tunde ndondo manati shia kalima abola tekelezi wa mweta habari boko yudu tindongo ilo grave shamtunga anza nionese ishulwa na waishi yao ngone soka kamndu hafu itekelezwa hapo hakaufanisiwa kamndungo mjini wa Shiazi halafu tujohanza kalima yo itike kweli harmwana warishilia mane kamndu hafu nge mahala ukwambilwa darmwe dunia ya Barzahi wa wandu wa nshio walo wazima hamada bori wenshio hunu na Shiazi katuyenshi hamandao aningabo tofauti ku yeshelewa wana warishilia watujuzwa ni kabala mndu hafuye dziwa balada iziisa godwa Shiazi ngeja Shiazi halafu tikaanza kama maudu mndungu jitekelezi afanye tofauti yeli Shiazi ya nshio inshallah ne head walo Barzahi wa nshio katisa wahata hizo unakanzana marhaba fudwatu fa marhaba darishile manyasi wasate na ngezo to taarifa raniko ni fundwatu Musa majia ngarishiliao abo mchini kopia majuzi maana juzi mni kopia banga mjoka kama ndi sanongo kajazi kimizi ashakaje kaelewa yale ale maana mikro kambi ne telefoni abo tiviwa baada fani mingi hapo maana ngujishaza ngoko bezambao yao haya Dauda upande wa he diaspora mwivu wao yao unahindini yao ndo kaya ni katika klasi nomiti zanza kwa mitiano ya siasa ya serikali ya hazali ka oblige ni toema diaspora wakikoka hapo ingine haukaya Danjisma santike ziraringa yensiata jora rasayinu wangu watadi hakuwa ku dawa mawavu wao na diaspora haukaya ngwa deja kwa tima kapablo wahenda wadla izi haki zao ukaya eba nuka sijenda sina nini serikali ukaya ngari panyao michango si wanu liwa miliero na wisayero riraso wana wa njama pizopia na indini dari mundeni ensi hata haba ino kartujua eba nu ya faidari mu rihunda waru mopadi wa serikali hindi shangwa nzonde wajibaze haruma siasa iliyo haruma Komoro da yumu ya bawo ambisa Muhammad Masamu jeshinda ngeze maana wonde nge ngushinda hele wandu onoro hana ni yaho kaya abantu bajibaje haruma politiki iliyo Komoro za 1975 hata diore honda daba sarasa yenu bituzwa mwiso hayo rituzwa hindini yao nsani usaini wishia haruma ze formation za wanu mbongo wa Faransa bakabona nyasi maore hatorongo yabo ngambizi za Faransa nata haruma passport hamaho daya Faransa riaringi anzio yendi akwo wangu walo maore emana ringo wengi
haimnasinge mpiki izo maskini mwanama uonge katika mji wa Parwara Hamada ngechika mji wa Njomaba kama dabwe poti yote ya himaraia mapovo imana wangu asaho mkate wa alisa mfungwa jua da tano irindi ni hapo ikange na roko na kize guvernema ya Faransa ni shikomori imana wao ndo walo mazo amana hizi ngazi bila wizo chachile maraia walo mapovo masojo wangu ndo da huwi abengene mana na Tanzania wao kwa upande wa diaspora iyonga rito 40-75 atadiona rabasa yinu kwa tugezwa sahawe excusez-moi ngawi ngaona kumanje ngaona haki cheni mpaka timakapabu ushina wajite fan hakika marhaba wala ngartoa taarifa kaori nikao ni fundo watu Musa ikao ngeushilana ndongoza husu umanzishi na révolution. Donc là, ngurujizo ka la commémoration centenaire de la révolution d'octobre 1717 en Russie aura lieu le vendredi 19 octobre de 17h à 21h dans le quartier de la Belle de Mai qui se situe au 27 boulevard boulevard de la Révolution dans le 3e arrondissement de Marseille. Donc là, c'est signé Moussa. Donc là, il va nous, s'il est prêt, peut-être il va nous donner des explications dans les jours qui viennent concernant l'organisation et comment ça va se dérouler la manifestation de ce jour. Merci. Voilà, inu ngemjuzao ni aka ngabo hawili ya he revolution ikaongetimizuma hajana ya Octobre 1917 ya fanyisha harusi ngamjua ya revolution inu ikao ngejo fanyisha voilà le 19 le juma mwezi 19 ya ho mwezi wa Octobre ranzida usa 10 mwija honda bosararu na voilà yeho non, c'est le 27 boulevard de la Révolution, au 3e arrondissement. Donc là, c'est Yonge Joke Juma, 19 octobre, Ranzida Bosakubenu Mija, Onda Bosararu Zamasi. Voilà, Abasainu, Uliho, Ngasina, Fundo watu Faridi, Arwasudia Banu, Ngasina Manyasi, Alitafiki, Kaoha Kanza, Akana Nuktoba Kanza Yanjeze, Elema, Husue Suja, Karibu Banu, Zaziz, Gadwishili, Alitafiki Ranzi, Gadjering, Andiso, Unike Masuala, Fundo watu Faridi, Alitafiki Nganumrango. Merci. Merci Hussein, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à la radio. Ah oui. Mais je suis venu pour dire que je suis encore là, voilà. Et tu sais que aussi, je suis pris aussi le jeudi, Hussein, puisqu'on a une émission quand même tous les jeudis, à partir de 19h jusqu'à 20h30. Celle-là, elle est consacrée uniquement à la musique comorienne. Donc, bon, moi, Hussein, je voudrais revenir un peu pour ce qui concerne les assises, Hussein. Parce qu'on a vu des gens du 11 août qui se sont déplacés depuis Paris pour venir voir la diaspora comorienne de Marseille. Cette réunion a eu lieu à la Joliette. Devant à peu près une trentaine, entre 30 et 40 personnes. Ils ont fait part de leur désir de vouloir organiser la diaspora pour qu'on puisse justement participer aux assises. Qu'est-ce qui en est sorti? Il en est sorti quand même qu'il y a eu un groupe quand même qui a adhéré à l'idée, comme quoi il faudrait quand même qu'on essaye de participer aux assises. Et une semaine après, il y a eu une réunion qui a été faite à la Visitation, lequel il y a eu à peu près encore une vingtaine de personnes qu'on a essayé de débattre sur des sujets, lequel moi j'étais minoritaire là-dessus, puisqu'on a essayé de constituer la cellule de Marseille qui va justement s'occuper de ces affaires-là. Moi je me suis opposé là-dessus, puisque moi je trouve quand même que une vingtaine de personnes, pour moi, ne sont pas aptes à représenter la diaspora comorienne de Marseille, en sachant quand même qu'à Marseille, il y a à peu près 150 000 personnes d'origine comorienne. Donc, je pense quand même que 20 personnes, je pense quand même que c'est léger. Et en même temps, quand j'ai entendu l'histoire quand même qu'il va y avoir une quarantaine de personnes qui vont participer aux assises et que la diaspora comorienne de Marseille n'a pas été, comme tu l'as dit au début de l'émission, n'a pas été invité. La diaspora comorienne de Lyon n'a pas été invitée. Ceux de Dunkerque n'ont pas invité. Mais tout simplement, ils nous ont dit qu'il va y avoir 2 personnes qui vont représenter la diaspora, Hussein. Comment voulez-vous, Hussein, 2 personnes qui puissent représenter plus de 300 000, voire 400 000 Comoriens qui vivent en France, Hussein? Pour dire quoi, Hussein? Parce que le débat, il est là-dessus. Hein? Mohamed Massab, il nous sort des papiers en nous disant que voilà, regardez, il y a un décret qui a été sorti.
La diaspora ne figure même pas dans ces feuilles. Hussein, la diaspora ne figure même pas dans ces feuilles. Mais seulement le mouvement du 11 août figure dans le décret. Le mouvement du 11 août, il faut savoir quand même que ces gens-là ne vivent même pas à Marseille. Déjà, la plupart des gens qui les ont mandatés pour représenter le mouvement du 11 août, qui sont à Paris, ce sont des gens qui vivent au Comores, Hussein. Ce ne sont même pas des gens qui vivent ici, mais ce sont des gens qui vivent là-bas et qui sont en train de se préparer de rentrer dans des ministères à ministère, Hussein. À l'heure où je vous parle, ces gens-là aujourd'hui, ils sont reçus en grande pompe par les autorités comoriennes, Hussein. Donc, il faut être prudent là-dessus. Il faut être prudent là-dessus parce que le mouvement du 11 août, c'est bien beau, c'est bien, puisqu'il faut des efforts justement pour pouvoir représenter quelque chose. Mais pour représenter qui? Qui est quoi, Hussein? Qui est quoi? C'est ça le problème. Le point d'interrogation, j'aurais bien que Mohamed Massoab, lui qui nous sort des dossiers toutes les secondes, j'aimerais bien qu'il nous dise exactement, puisque Hussein, on a élu des représentants de Marseille, soi-disant, il n'y a pas d'Anjouanais, tu l'as dit. Il n'y a pas de Moélien, tu l'as dit. Est-ce que c'est raisonnable, Hussein? Donc moi, j'ai claqué la porte et je n'ai plus participé à aucune réunion parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait un problème là-dessus. Parce que je pense quand même que si aujourd'hui, le mouvement du 11 août, ils vont représenter la diaspora, c'est un mouvement du 11 août qui ne se retrouve même pas à Marseille et qui ne connaissent même pas le problème de Marseille. Tu le sais très bien qu'on avait un consulat qui est au boulevard du Capitaine Diaz. Vous savez qui c'est qui dort là-dedans? Ce sont les Roumains. On n'a même pas été capable de conserver le peu qu'on avait, Hussein. Donc moi, personnellement, je suis contre personne. Je ne cite personne, mais pour moi, il y a un malaise. Parce qu'aujourd'hui, pour essayer d'arriver là-bas, il faut quand même avoir un projet pour le présenter. Mais si tu vas là-bas pour deux personnes, tu vas dire quoi, Hussein? Donc moi, je ne veux pas monopoliser la parole, parce qu'on est à la radio, on est sur un plateau de radio. J'aimerais bien que tout le monde puisse donner leur opinion, mais moi, c'est le mien d'opinion. Très bien, Ali. Ahmed Abdou, Ahmed Abdou do jitekelezo. Ewa maraba menji wa shili zwa radio galera salamana amani juu yanyu. Mimi aramwezi habari kao mwanashi wangu aliyakauzoni sawana wa hainu uswe asizi kwa ni wakomori kwa ja wanolo wonze kwa tima represente kwa nako represente aramwezi habari zinu ani mimi ngamsikitiho shanga mtu baka c'est normal parce que amadi zahamba karja organiser vanu haini usiku sitsohamba karna ujoka beishenga simaziwi 1 million Faransa karna ujoka ane reka waili wararo representa yesa sufi sha au moins lazima reorganize Marseille wajiorganize Paris wajiorganize hasonzi bi arrive hamdu mzima ya representa zila muhimu ya hatu zilo hunu wonze sha reka lewo yino amadi zahamba reka ro masiwani warenge amandizo mwananyasi zila yaonesa ukaya hainutso mwamba kamende diaspora c'est normal lazima mwamba kaina na mwenzanyu yuko parce que kardejo organiser harmuzi habari zinu shavon lonezi habari harmo lone parole toujours amonopolize mbabe ukaya itarifa habari za kautulwa no husu ya husu et décret ya husu wa pare à l'Assemblée nationale et comme dongo ani wan ma député ukaya wa ndaruma ya sisi nawo harakawanu ma ngasi na septembre octobre gawe assise normal session normale session normale an mungu tsongo no kaya vraiment ino cosa bêtise zifanshi hao an wana kaya wanu inu bricolo joko fa inu mapesa joko tolwa itsomba shash ijoka uliva wandu wan harma zensufuka rezo wakensi ngono ani des déplacements za hao na Ethiopia na wonga wajoka dans 8 jours après ngondo kwa joko kansi unaelewa alafu tsikanda na mbokaya an garfanyo bêtise ezavili e kam dungo nondo de créer kautola johan season ngozino vanu hakaiho wakausinya reka aniko kwa le 23 na wura katsiko mo representant de la République et vanu hakaufanya ya kufanya décret par voie électronique hauje mdu katsuelewa hatari kam dungo ngutundo ndungo naye hindini itola le 23 nsuja mambundongo za kihindini sha vraiment mdungo no kaya harmo sharia nsu aminu kaya zomkini mdulo et pourquoi ekazo le moroni ya president de hakamoroni le 23 rekaona kazo kaya ngami Marekani ani jojo New York ijo mkini shamba moroni le 23 signé
no namrele Zimbabwe harimo ustarabu wakinde insuju abo mimde nadanganyiha insuju akweze Mercedes ngotso ngamba harimo ze Facebook aba hainu usuka era isi ge New York asini decret iloko morile 23 moroni wala ine babina kanzara mbakabana zinongo ngabona ngawumsajaja haku harimo ze habari zinu sha mwezi Mungu nari hafadhi inshallah. Marhaba menji. Fartu swali hii aljoka suka leo kusudia ujabanu jeu renge fungu arumadi sianu kishanga na zinji za urambia handa ninga runi kwa mrongoma na gauna zinji za urambia ngerjiri jani masuala hatu eza sababisha wajide plasi hata warijidia ban leo za sababisha ndongo indini eza usu dezi asisi zinu gano mrongo handa nindo mbushuriani mwaha mwema wa Kiislamu swariele mwaha na umkusudiani hani mdushilio radio inu Mwenyezi Mungu ya mnike tukufu na ununu walu wade walu harmatabu Mwenyezi Mungu ya zitowe walu harmauma ni Mwenyezi Mungu awanzanise watsona twa Mungu ya onketwa harmwe maisha hao ya leona maudu no wana tijavanu heze asizi asizi sababu ya ukaya ngabo mirongozi minji ya mbishi hao ikao kawaitsudungana ni realite andani jano ni ukaya ri parwa sonti pia watina distinction haruma bunjilio 2003 ikao wakauri para le 3 septembre yo on la Paris wa représenter le mouvement du 11 août waripara nusu ya wandu le 2 on la Juliette yondi lo ali alivumbu wabano le 3 waripara sonti pia wende wareleza ukaya ngwa representeo wa mandateo ni mouvement 11 août waje warijulize kangabo mkonsi uta ufanye bila ya hema hamongomine na mili ya independence ardiwa hunde shawiri la he Komori ya maudu ewone mandawanikiwa upande huo kwa jaroni sekartas ewa marhaba unsi donc banda kariwa ishilia reundi hawandu rakabo wala masuala wenji raka une vingtaine de personnes rajanzia ukayafikira mande inu kaitu lazimu ke dingoni mwiyo ngai lazimu ke bano batur tom sango hatu eza jire hindri eza jire ndo kai fumbili ya dunga rionana shabura unane fumbili ya dunga rijuzi sa masuala maili le suala la handani ebangar kont wandu hindri armale shauri linu engar honsiu wandu wa he mouvement du 11 août aungar konsiu ikao shahidi diaspora Sijou tsanganya nezes causa hizi ya diaspora hii mijimirwa jina rifanye katiba zima rende harmum konsiwo baishon de shwabaha ya uhamba ezirtambishao rezimunde shauri rikubaliana abo sont kakartuka nsi mouvement 11 août ngar konsiu ikao ngar jo jimlisa zetambuzire mawa Komori onti ikao shahondro insu Faransa rende ratsanganya nemiji onti pia patima rikane katiba zima rendera daya sababu ya ukahaini mnduru mwensila atoka ubira hunu ni kwa katiba hema utajua hatu kabati za paroka uwa donc leo ramba shinshwa bahai huu banga rujenda rakensi dasina wazima rowa sirkali rowa opposition rowa societe civili rireshauri wazima yensi hatu donc rikubaliana habo shabura kubaliana habo ija tena mbanga ngaitsaho wanduwa hensi madhamana harmwandu wakao wandu hansi madhamana wantu wa biro ya kanandu 10 yabo aini mraka ujipresente yakamtsarengezwa mana harme biro hiyo shabura rohabo tena riparwa nwalo pari ukavanure reswa Komori ngwatsa wandu waili wende wa represente wakarma inu comité de pilotage ya rohaleo ya 45 personnes donc abonga bartolo mzima Paris na mharaka monane mrinkezi na la mzima rejeri wonana tena ifumraru wandu wakansi yabo wandu watsa mzima wandu handu wane wajipoze candidature hao outside waringezwa manayi warelo voti harmandu wani wao imzima jiretire au dernier moment wararuba relo voti wakali modaroshi wakazirari wakafaridi swali faridi swali ndio votiwa iyo ndemana najiruhusu nijebanu leo njeneleze nono zenongozi wakatira kabura kauraze voti waka mwanamshe mzuwani ikawa hakora dio hunu juzi
ha telefonia Hashimu hambeshe ya candidature ya ukangabo candidature tenu ya alia shurti rtao represente yabo ili ya votewa mongol mema kandida ye kajakabo shabe ha message sisiramba ukaya vangar tamrondo ari represente rimnike mautio jio hatu yende ya yambe yasome baru warjo yanzi yahu karna uja urenga candidature ya mrikao ye katsibanu sikartumjua ili yende ya represente harmasen kosin. Donc avant de bahanu rakaenda ra reservotizo waundihin sugul na chugulwa ndene na representation shabona chugulwa render fanya mahadisi pari ritanganya ni mazamana pari ritanganya na nyasi walio arma telefoni na nisi arma telefoni rifanya monano pari sharendere warafanya monano rirambu wazinji rai de krejal awa rambu kahandani vala wandu kwa tsiwa ili aso place nzima isairengwa ye mrunge mzima yo monti riramwaza kadwabili ya ukaya parce que Idriss vama mongol mwema vama he mouvement out haja pari ronana de sinae ataka marse ijana rambwa kadwabili ya ukaya badibani la decret afanywa e diaspora yo kayiti donc mlana senongo hizo parce que si someone doni rambwa karende ramba kayoti haki ukai diaspora i representwa no andwa ili harmo mkansimu yoti haki ukaze parti politique nzo na andru kumina oraru e diaspora kaitina yoti haki ke société civile go na andwa nane e diaspora kaitina yoti haki ukai diaspora wando andwa himisensi hamali wando andwa himisensi hawinji wanadamu lewenua mmalingo rengo waili wanzuani warengo waili antaka isiwa linu na mbashinishi wa shatanu ke kabarengo hata. Donc rihara ya zenongo hizo kablia abo si ratsungulwa akarjenda rakubali rafanya jandro ndo jina ramba bo ratsungulwa na rtsohenda sharende rida yukazengo zinsi haki ngelazimu ke diaspora ikane wandu wajo wa representer bandaro nananda sna Idriss ritanganya abo sonti wandu walio wandu wanisi wakosuve hadisi yao pia haujimli furikoblania nakaya izortsao handani ngartsao ye diaspora de créinu ende ya rejezilwa ye diaspora itilwa comme entité composante exercice warambia kabanema na tujwa nge diaspora lokanga bozetambu za ukaini mrahela mswambe diaspora c'est normal puisqu'on doit pia wala hunu donc kwa tujwa ngwa jokonka ndobi mwija warensi ndobi mwija baturu wajibuka badi banu mrengese parti d'opposition kam tujwa chez sabusha hao no mwanika nawe no mwanika yabo mtojori nika ijeke kardashdara shiliana raunda mdura mbeha mjamrila umukarimnikani shaili mwajwambaka yeze société civile kabati chef wa société civile kabati no wanikiwa no ani bluk twambaga chef wa société civile no wanikiwa yabo mtojori nkaja mwanke société civile wakatuleka kardashdara shiliana rabe hamru mjimwambaka fotia hanyu chef ya toka kamjare shelea bo movement os ye serikali ke jare shelea parce que on a joué ndondo zenugozini nguzona nduwaili de mouvement ons out ne serikali sanga sina dhamana he communication wa he serikali na ramshilie usule fundolino Mohamed ngarushili yao Allô oui garushili yao na masalamu alaykum mimo mo matinal kwezi hanani kwanza ni zukuru mbabi au ni virile mbabi husuni mwa manesi cham zukuru madadzubaka wakao yofardini virile mbabi madama tangazaja hema siwa mushionga mubadbali zinji ranguja na rangu harma upande wa hezankura za Facebook jidi ya wajau ye matangazo ya shi nafsia mada yanu ya nanale katiba vokaondo la fanyiwa la ungwa mhono ha yesimetura himu wa hidaula al-imam wazara asmani mwana hair kwezi donc tishiabo ngabukule diabo mzima ya unisokanga la zemorelezi wandu kayaye mtukufu mu hidaula al-imam wazali ngujihundo harmani jumba la hema kwa mabale wa hena sonzuini na hardato wakati boskwa jana ukaya ngelazimo ye madepito hatu au ndani hau tipia hau haraka ngamolesoka iba ntimatata ye baba numdulo na sonzini hadafanya katiba
ukaelifanywa moroni dati fulani mula fulani donc izona kwanza nonese ndo kayaba nu swakomori na ri keravi ri doranti babize balbalu kayaba nu media inu bendo kao yo tinza waja yo juza yo kibiza wadu tena vanu yekangarele wando vanu si wana wahe juzurul kamari hatu risari trabalare mo dunia ngaro nawo sarabu uliyo harmo dunia safara leo karama sarabu ahora ngude upande weze daula za mbana mkondo wa runao vanu harmo daula wa zamana wa daula karaisi aweka waziri aweka prefect au lera muhimu zamana wa daula yo jua ha fanya katiba zima vokao lojo kaya mfano de papier wiyo hairende tampo ne signature yende fanywa photocopy zinje skanewa ihanti wa bana donc ikaba ja urgence ikembo la katiba lokaya ya lia unga mhono ya signature ko originali chawa ndutso ja urenga wa tape objectifu yakaba le mhusa sinye donc amafikiru kaya ilo katiba kauli fanywa hala yani ye signature ne ndingi zifanywa hali za hanso yabo ne tampo shaje da bala kautapewa li sabaziwa harmaye komori hatu hizo ndizo munjuza marati hizo ndizo amla uje wambe haungotso jipermete wambe namna hiyo anja jipermete shahu liwanga nunga mono ndabi namna ukode zinongo zenda vanuni sujona preparenge harenge hadi hapa yo kaziwa ka delegation hau jao zozo zopia osarabonga rujwao shaizo wanrua shangambabi namna zeno za jiri shabo c'est pas grave bon de heli banu rambira nje mangladimu wanrua kiharmo bimisa zeno namna shari kanza ure sherize hakwa kuza husuze zinu fardia kamba banu za hede kreatola nera iso daula shakaja dhukuru hata diaspora usu mwananru ngwando mbio yafanya mabunjilio na kufanya hazi pendant que wala waandalia uzenongo kwa jaswa dhukuru hata na ngombo wala upande wa diaspora kwa jazukuru hata mwe dekrikao ya kupara wa komite ya 45 membres wa upande hangu ngamono kayoti haki tumaki haki ketu lazimu ikeleo hokale orwangalia yendilia mkuu ya heye jamhuri hatu ni nchi hatu ngejunda hunu Faransa walio komori kango karika kume aboye wanani ngo hunu Faransa donc ye maendeleo hatu ya heye nchi pia ya washiha sababu de Faransa hatu ino iliyo bana yabonge lazimu haina kyo kangazifisha rmainti yakaza ukantondo atwali ya watange sikira wandu wakwema bale ngafanya ujata nchi ngayo shala shakafinga lazimu ye diaspora itidwa zilwa hakondisio kanga endawe ndia presente nti hatu yone he harma nti yokaini diaspora itike yokaini diaspora yokayami ni faridi ngamparonzen wangu rudungane manonda ndukosu hadisi bazima ngarelewa nao gelazimuo wanrua kenti benge wajo ukaya benge mfano harma wandu kume wajo hajisemelo kangaranzorende wanrua chagu ukaya boa abo mdu fulani fulani wendo chetu kamdu mzima uchungwa yabavu ukayamide bulana de jinga msinye ababu na saidi bawo mwanama we mjumba wangu njomungane yo mbabilio ngamonuka yo kanakiri cha yo njema yeka wandu ya diaspora watengana fikira nzima wende harma mwanano unu chetu ke diaspora ya fami au ya babu marhaba mwanyasi Mohamed namna jitekeleza na si ngaljuji waka odore ngafunvu souvent harma marhaba menji inshallah kweli marhaba na marhaba na rishilia mwanyasi Mohamed Hussein ngari ke fardo mrongo Mohamed Hussein ngarishilia zirari utoa communication voilà Mohamed Hussein ngarishilia wa marhaba simwezini simsalimuni na kotani eliziona tongo waliamba wa flu useni vavolio tojo kamba diaspora arme radio lio vavo wa diaspora ujino miamba yo example nto wao tojo ujino miamba wa diaspora yenye samba untini diaspora yenye samba zirari ntini diaspora katlamba tojo jivele hajambia diaspora c'est simple wan kwa tojo wala we Toulouse wala we Grenoble wala we Montpellier wala we Paris katlamba jambia diaspora yo de hali jiro kamwe van hali lio Faransa van de hali katlamba ujino miamba diaspora vani nye sontini diferencia u diaspora na si diaspora ntini wami Muhammadu senen so na jino memba diaspora et alors yenye samba kweli ntini yenye samba ntambo ntini voilà donc dema namba waswanzwani pardon waswanzwani rifanya diaspora shinzwani ilazimu vukene diaspora shingazja balbala ya ngarme diaspora shingazja
maana wangazia kawafanya diaspora yao wangazia wafanya wajinome diaspora dans le vide warenge wanzuani waili wararu watia vavo comme darshari mikdash na wadunga wasalia ndo vavo wagogora urwa nambuzi hale wajinome ambali diaspora wavingi na wanzuani waili c'est faux yosidi diaspora lazimike désolé lazimwani wangazia wakene diaspora ya shingazia wanzuani wakene diaspora ya shinzuani wamuali wakene diaspora ya shmuali na wamaore wakene diaspora ya maore nekara na wao marhaba ivo zerkensi vamoja rihadisi vamoja beka watula wa group ya wantu pari wa shukamarse wa mskarma albunjiliolo wamitwa pose ya question mal bunjilio vani mjia nchini amveleano wa pari sujet maja na nchini wamitwa propose ya sujet utenda arma zasis soit sendara discuter za accord de fomboni kaza respectewa soit sendara discuter i hukaya tuambaranza kasi voter alors que c'est la 5e île kasi voter lazima uvinge sujet ndio discuter armas assise be wantu katula watu kupu wajivinga waenda Komori waenda wa armas lotel waenda wa paras nafasi zao dhani mtu avele hadeni wasi diaspora ya shinzwani kar proposal ya shrutu chakaja kotengweni c'est normal kaja katongweni mana we kalion c'est vrai kana ujipoze par correspondance izo kazirema oui même comme représentant ware président de diaspora shinzwana kavavo donc odo zama na we diaspora shinzwani donc o président de diaspora shinzwani ahirongwamba wami mamedusende na nende ntwenda marhaba ne karongwa de siraji atwenda ne karongwa de humadi na karongwa de wawe useni fanwadisi utwenda ne ka president wa diaspora shinzona decide mano de president be marhaba beke twesa yaka alif lawa humadi abdou saidi andaji na mambe diaspora wa fanya ma groupe groupuscule groupe ma groupe wa vote Amaïke kama mbavale ule a voté wa non il faut pas prendre les autres pour des cons quand même on est des adultes c'est bon riale wa Mohamed Hussein wa marhaba Mohamed Hussein garajeza farido mnongo akarika kupeli rishe za telefoni abongwe endelea bufari ba shawani kanza nshele kabanu loti dohana bufari banu haino akatingo totende ndongoze ndongo jazi zirenge mvu hurudi huono kusunzuswa wanja wanrojina ebanu leo tena zintido kaujiri bufari wango shio kaze vote mwafana o masomo rojina kwa jazi kubali Manli nantimizi ngeujwa unuziseni suala ewa endelea parce que nja timizi wandiso sema suala da shakabli ya utimizi mtsaunjibu ndongo zambwa aboni Mohamed Hussein sangwa mbuka ya ongazija ngabo diaspora shinzuani ngabo projet ya ufanya diaspora shinzuani parce que rakwa jaifanya inu projet lewe inu ngabo diaspora mbili za shinzuani aswa sisi juzi fumbili rikaparinda sina darshari no haunisando ya hamvumbu abu Mohamed Darshari kange president wa diaspora ya shinzuani donc abongo ma president waili donc yabo kabla ujayarinke msomo ngamumelewa ngena haki ukahainua ndu wajipange shana jipange ranzi ya bangutsa ya usomo wangu ho wangazija kakwatuishiliane wanzwano isango ishilianao nizo ndabo ngwaona projet ya ukreye diaspora shinzuani wafanywa mkonsi uo hunu Marseille shanga bona diaspora tena shinzuani leo na Mohamed Darshari Darshar Mikdashi avonge miskanzani mjibo pande uo kaya na harake warengeze hiyo ranzi ngewajua rila umu kakartushindo jirengeza hunu ngazija ngamjo harumale funvwela bili donc nielezeni ondwa ile wezendongo donc bandara jara hunda ukaya e diaspora kaitsi mbaba hanu ritsaha ndongo mbili ritsaha ukaya ngailazimu e diaspora ike mongoni mwaze entite zikompoze uze asizizi ritsaha funvula bili ya ukangartsa wa ushashi wake wandu wanane wajou karmwe commission de pilotage wahe diaspora donc shabara tsaze ndongo hizo Idrissa jibu hau
ubenufu kaya izo ya jaona hunu parce que le bunjilo la fanya Paris wandu pia wakarepresente na banizo lazimurielewe hoda honi hamru daine mwananya kwa tushinda waishilia na hafikira nzima hafaida nzima homjini hamru kwa tushinda ishiliana homjini hafikira nzima hafaida nzima umra wa mru kwa tushinda waishiliana wakabwazima hafikira nzima aso haini mru mtungutake shefu au haina mru ngena tabu ya hidaina mru he faida ho winji ngutaho kamdo yatsi ifanye kartushinda ratafautisha yeshiritsamba sawo ne shiritanganyao abongeleo amfikirika karna ushida ritanganye diaspora inu 300,000 personnes ilirishiliane bwa kiwandu wende shainu wandu ajo kubale fikira inu wayono ka umufidu wauja utanganyiha no mwango obulu atsena haini mndu wono ke fikira inu umufidu au karenge fungwaru mwasajisizo njojo ujanga ri wandu wao ekangwa nzu yasitendeye hafikira na ndazi njojo uzitendeya timpaka faridi unaelewa donc njojo uzitende abonga mtsao nujibu ya ukaleo mimi njajibeha wakavoti wakabwa ni votia baisha kaze votisi kana maingu baisha wakamaingu armaze votizo kabaja kamaingu kabaja kamaingu au kabaja kata maingu ze votisi ka transparent yemramba kamba maingu wamba ndabo kabaja kamaingu wakamaingu unaelewa donc wandu wao nana izo aliyahamba zo haki sha vanwandu wa parwa sha kwa jaja ya borsodo katsodomba kana narsodo linda na vano hodarwa hatu swa komori si ujwa ukritike zifanywao si ujwa ukansarmo internet rireme zifanywao si ujwa ndukandu misomo na sikarna ufanye zitendwa shekandu wa parwa kwa waja wala wohija kwa rongo wa udaza zenongo zifanyishi hawaroha ngwandi sorongo wabonse donc wakaabo wazitanziani hasibabu ya ukaya ondoshilia na ukaya haini zifaidisha wandu zo balwa ni washashi shazo uliwa ni wenji wakainu urgence tena ndi atsongesa rafanya zelongo hizo shabora zifanya karjansi ka wondo mswahafu rishilia na kanga rendo rakensi rijimlise zelongo zinu ritsahe wana nyasi wa Marseille pia rijeru wambioka vanunga bo mkonsi ulio ritwalia na mna kadha ripare lebea pia ripare wandu pia ze janibu pia riundu fikira tsezinu rijoka ujarzelehe komori eize fikira hizo ngamzi wafikiu hakamzuzi wafiki ekawazi wafiki rizibalie ekakojazi wafiki warinke izo jo wafiki ribehe na elezo wandu pia ka ika urgence parce que rambo le dina ngaltsao vanu ne mercredi asbabu ya kanga itsao e decret fanyu shaborenda round la kaze ngo karjatilwa rende riziwania leo e mouvement 11 août quand on décide ngo ngwakubali uke diaspora ngelazimu ikae comme entité composante cheva manatso urenga kwa turenge nombre ya hondu wanane parce qu'on doit nani wao yonga itsaho bije yavone vanu bandu heshaba raiswa daula ngujo hunu ekatsi leo maudu ngujo kapari ngutsaho ya unane ne diaspora ya he mouvement de 11 août yavone vanu bandu heshaba wafanya delegation ijoka na wandu wa Marseille wa Lyon wa Nice wa Dunkerque wa Paris wajo na ndaone rais wa daula ejondi hatayari kujohenda kai tino ani yongyo na nombre limité charme nombre limité hiyo ngarenga uze janibu pia rangum dumdu hazi rangum dumshe rangum naijana rangum jufumo rangum mwenza akili ze janibu pia ngajoka representer wamasiwa pia ngajokabo oze masiwa ngajokabo banema na rada ikawandu wake wanane ilauta akale wanzu wani wakaye wamwali wakaye wa maure wakaye wangazija wakaye walonu manga wakaharumwa mahadisi yao yondeze haze banu ziliyo nelewa sha zinumbi za kanjema parce que ziruhusu leo diaspora ngajo quantité charjo kahamando akatiza biro anrendo decide rejara ambaze ndaba ino akaterudo ishaze diskuru ye diaspora nde saidionsi ye diaspora ja una balezi tendo bombo donc lewo inu ngarpara wa haini mkomorion tsipia ritsanganyeri dwa zetabia mru na mru parce que kakarjenda rara shauri bano raunda shauri aize tabu zirema baina hatu netsi hatu leo
kazi inu kweli ngwajoka uhaua rakavo razihaua kazi inu rabo rajua kazi inu rabo ngwari hada yao vatu rajua urengaze disposition za hatu paske daliri wano kandwanu kwa tsuri fikiri paske kawara kauri fikiri movement 11 août wajoka waritia kauri fikiri era isa daula ajoka ritia idalilu ya dekreinu wakati yabyo handani ngabo shama entrepreneuria ondu washe shatsutilwa president shelia wao amana shatilwa ranziganje sinye dekre shaka jeshele diaspora nelewa donc abonga yo bana kaujanielezero wandu aleo batulo taradudi zihazizinu zibulu wandu pia haini mndu wanzo naje uzisabo kabadi manufardi utendia zinji tikanza ujibu swala hiyo ngamujibu harma hizo sitendia za wandu wavoto bana wavoto wansipi chanaro no maendinye juziro no osese voyage wavoto pia enja wahansi wavotiwa ewa wavote rangu 95 haini mkomori voto abansijibana na mnyeze Mungu nami mindo ko handani wa initiative sijati unrua na martsanganya wazima shamindo urefikira unaelewa banuse da madali wakaka voto député dabo nambea Juomero Samia Gali nziati tsenge parce que kaka jaka Juomero Samia Gali kajajonda député le cinéma na papa bomesi mero atenda député kweli unaelewa banjonduna rwambaze ngondo parce que kenzi yake jatsengwa kuyajo idunga mbrats dono mwiso henzia shamdu na donga lo mwado henzia hakika yungu amande ze muziki ali yasitsenga abantu sifanisha wataleo donc abonge titendea ezahemi safara wanrwamba mimwinyi ngwarengao bango wema ezi wasulinda donc aba kuna ujonlo mwambandrongo harma upande huu unaelewa lewo inutsija sivotiwa shabona votiwa njatuze rengane ndi hamiche tijua udasa bone ndo tengone yambwe place ngamuniko siri bane place ni wenda unri nzima wandu watsanganya nzima parina liona wapia wamba bane mzima isarenge place woimu Marseille mpari ewa Paris ya baba sane place ngari nkwe Marseille nori be mowaili mitsi haraya tsamba tsina wenda parce que place kaitine antite ya comme ya diaspora motsi tsina wenda parce que ngartsa urende wenji bere ka wenji ndo joshi dariwane shamdu mzima armandu mongo mina tsanu njo koshida fanyendo moindi hawandu wa ile arma mongo mina tsanu njo koshida fanyendo sharju omba mgurike wenji leonji undenda mna zirariho nji undenda mna wasaya na wasara na sha naomi ritanganye wazima riwane yonde bwana ni wana olewo damino wana mawapari rangwe president Muhammad Said Mpari rango wana amana na tukwa walio kao wafanya mouvement denonce za sizinu unaelewa rangu nisi sandi rangu avinyo samia ondo pia sanganya wazima rangu dankirko sima marisimati unaelewa ikawo elu ngaruana wa wazima ilie diaspora ike composante harma sembana zinu e kangu yo composante ike represente en chiffre ils ont dit Rwanda riwombo mungu andu wajukaenda onera Isa Daula sina amiche unu Marseille ngarjo kawandu rangu andu aduhazi rangu andu ashe rangu watoto rangu anasijana sejani bupianga jokai rendera onera Isa Daula shangar jombrongoza hajizima yonde ilijo ka Paris yonde ilijo ka Dunkerque yonde jelu ka leo ainu jokana wakati ujoshida fanyiza ngozinu na tsohujarje ke wazima abohenda tsena ngalazima mwenuri banise diaspora parce que ça devient lourd et moyen la demur tsokadwa komoro nsiun France bayende jisa ora na diaspora c'est yonge diaboliza haku zerongo on doit semi hono ali handani écoute c'est bien que ça se passe comme ça mais quand il y a eu la réunion au Seine j'étais le premier à tirer le signal d'alarme en disant que le nombre de personnes au Seine qu'ils ont proposé, c'est pas recevable au Seine. C'est malheureux que certaines personnes, certains responsables qui ont l'habitude dans le monde associatif, des engagés, qui attendent que le décret apparaisse au Seine et qui commencent à crier au loup au Seine. Puisque moi j'ai senti déjà quand même qu'il y avait un problème quelque part au Seine. C'est pour ça que moi, depuis que au bout de la deuxième réunion, je n'ai plus participé à rien. J'ai arrêté, je n'y veux plus. Parce que tu sens quand même qu'il y a une enfumade quelque part, Hussein. Comment tu peux proposer 2 personnes sur une diaspora de plus de 50 000 personnes, Hussein? Donc,
C'est très bien que maintenant ils sont venus pour éclaircir un peu ce genre de choses. Parce que maintenant, ils voient bien quand même qu'il y a un problème quelque part. Donc, j'espère quand même qu'ils pourront avoir le maximum de personnes, notamment qu'il y ait un peu de mixité par rapport aux Anjouanais, aux Mouéliens, parce que c'est quand même un gros problème par rapport à ça. Marhaba Ali. Zirari. Marhaba. Wamin sahani sidzia usikitifu wangu hizo nazikia zitekeleziwao uhusu inamna yatu ikomoro ridzihirao diaspora vanu diaspora ini fasura diaspora ni sukia faridi asuinyesedzia mba ari diaspora ilazimu irekompozewe ifanyiwe diaspora nzwani asueleza mba mkini wandi sabira haka yatsimu afabanu diaspora tin diaspora wanu wanadamu ilokamba walao harmaitia wasuensha harmaujenini yodi fasuria diaspora apre rijiwa mba harmai tarehi wa wanadamu wakaharma tsiza shujeni washindi wafanya tongo harmaitia maori mfano wakati General de Gaulle adzipara mba ya Allemagne wa okipe Faransa andre harma i Angleterre andre ohanda fanya force ije iwane kombo itsiahe wasira hunu rijamba itsiatu kaisi uhuru kaisi natongo rina madhamana ilokamba kawashinda warambia inzia lazimu ridunge biwasudzamadzama mana wamisumwambia ni usikitifu na uona debo ilokamba wasi karsuelewa watu warendesao karsujamba wanu watu wahadazi kawashindi waribazi zorta hao maru mathalani Ali na Mohamed Hussein wasinyesidzia vanu ambane kawaswanzwani harmai diaspora zivoti za kobiraho na misi mwambiani mbavuka wanzwani Jezu yakababo na mwanamshe mtumshe akade sekretari wa watu wakuvotiwa zuzi woda ka sekretari na wakababo hati dzina la shunzwani be wakababo makomorie avotewa aja demisione buka mwana nyatu ashimwalitse na raha akufanya party harimo watu wakavotewa ntoka wakatekeleza mba watsaha watizi dhamana ulani nababo Ali wamisohambe ambane watu wavote watu 17 wakubali waja wamisohambe wami nuhambe wavanu wamina Mohamed Masabu waside suluhu wasikarakara hiro harma mona nuhandani watu wako hiro bebandara kemba wana makomoria wasondongulizana wafanye inizihasizi watu hadisi namna ridise mana tinir na 40 na mili ya independence karsina shtumoja ya independence ya timu wasirende wakatiranda riparambane ziplasi za hurabu kabwasi watu namna ilo kama nisu hambia amba lera watu avote wa Isa basi kwa kila mtu asahwara ngizi dhamana ule wangihe ule afanye kwa kila zihazizi wanisiwe karakupara watu wabo diaspora ni mwirongomba wanzwani kawahiro wahabi wa mwali warongo watujurongomba kawahiro wahabi madatu surongo wa maore manamidi ndo harmo marengo donc wanyawe na rende no ngalia no zipose question fondamentalement ukomore watu risitumaini atini mana diaspora iyo uparambane nekaitsia mtu ya harmo atambu basi diaspora haibo kamba wasomo tongo nyangi bwenze wasupara zimali unda itsiao wasi yorwani yao ritsai diaspora ritsaha plasinane ritsaha deja tsikia kama watu atsahamba buke ambasadi na ambasadio yo harama ilokamba itsaha ifanywe bwenze babu serikali yatu lazima ike na mali wajiri nyumba itsahina watu hazi itsahina tongo nyengi ilokamba walive factory za kwa kila mwaha iyo tongozo zanazo isirikali yatu manaka wasuzifanya leo debo ilokamba karati mu serikali karati mu tsilo huru mki abandera haruma information makorongwa mambulamba ikomoro kashinda yatoe cotisation yayo haruma masanduku ya dunia de musa mfanyo ambasadi watu wasujo ketsa haruma asis watu disema suala ya unda iti deja mbingi listizanyu marde per musenda mambe per noeli mtsaha zitu ya lazima mbolezo nsufikira mba risudi trompe deba na neka karashinda ratana bahi za kweli amba non seulement wasi wenye de redneutraliseo usumwambia namba zile za korongula bana mba wa maore watu rengo wamitsina usikitifu haibo loka zona zikia hatsu zvenwa be ari watu ka supara wa maore wandatilwa harmwa
ini irongolo i diaspora ini wanda wa represente wa maore ne hali ursu jamba tongozo tambo madhamana wa Komoru na umadhamana wa i movement onzutu wasujwa bahalo watsuparo wa maore tside walo watsawa kutue bedo watsaho moja waswajwa beneka muja mwambula meso mbaka wapariha na debo lokamba watwanu wasihadaya watu vala inakotsani nyesi marhaba zirari Mohamed Maswabu afu birjozie marhaba hapo watwa kati ni onsahono nese fikiri Faridi hashindi haonesano ndo heliza kaya bekali kaja jao wakati yaheze nchaguzi zo isheheli rajitekeleza ukaya bada yamba ukaya ngabo urgence siramba ukazi ndongo za mafiti shauliho ngabatsaho mndu ika haki batsaho mndu shama mfikiri wananyasi walobonze walo diaspora haki yao hotsaha wa shemeze mana hindini mana wananyasi walo arumwezi ngwajihada yao wambangwa unsi ilo huru waluneza ngo aboladhima bwajihantsiza aboladhima walobonze ba ukawo ngwabale ufunvundo ndo kaudo wa undawe nsi ngio haki wa juse ezitwa mimi abamtano ni sahindi ngio haki wende manange bideo wende wonsi wende warengeze dhamana zinu mana ngwa udhamana ezijilo wa Komoro rishi ya mwananyasi Muhadi Hussein kwadu wananyasi wangazijo wenji wakansi hamiji wakansi hamabavu Muhadi Hussein ngwamboka wongwa konsikisiwa yani abongwa tukaurenga sheisiwa ze ndongo za sheisiwa shanzuani wazendele Faridi ngone sokari la projet wafanya mamfikirira nzwa ihansi biro beka wandu ashashinga rijuao shara nzwa jihansi abwasa wekansi wambo kaya abongari ngebidori juya la marunda mananga rujwao ye mkomorulu banu ye ze tabu za hezinji katina kartas ngasar mwanda bobanu wandu Faridi ngone sokaya haendele ambio za ndongozi njibanu abo bahenge dhamana mana habe hawanu eze ngori zamba ubanu wananyasi watona kartas ngasina madzina ndabo banu idio ratio banu ngaresho handabo zenongo izo kabatsa tanzima yangaliwa de kinyume iyo zembio akauzendele ukakweli mwende hata ranzema ndinye nsujo za ze voyages na uzinja mana nsujo ndo nocha msunga mademe ndinya kweli mshindi mwenda ta ngabwandu wa chagula shawandunge owandu wakauji hasibu maraya banu njamba watujo shinda wa chagula bahana shamjo kawajo shinda waji debrouiller ata hunde maish shamma ze tambwezi njirloni zo banu rahaka bata tanzima ya waswili ebenge iyo nsahona ambe wananyasi wango madhamana ya heri zijilawe mkomori shamkomori nge dhamana manabahe katujua ndongo sasa ino mko tujua wandu ndo tengo ino ndo wazwanili ya ombe kasheti nde halio shango alindawo mzima harengezi la dhamana alafu waja wadorema sisi wasasi wenda yabo ronisasi ngiyo haki ekanga si minoritaire mi pour l'instant minga mambo kanga mimi minoritaire manaze fikira kati zonesa wanuko tuzidunga shayo haki yabwe hazi yangu hindi ya hazi yangu do udunga nke ujuma hone sowana alafunge bideo diaspora ke yabo iliwajo arengeza manaza nongoza ndo zafanyisha yabo ngarijo kazi ndabo kabati asizda sabuzi kabati ni ya inswaf yabango mwele wandu wajokwenda mwe diaspora tena wendone raisi na wafanye wamweshelezea armaye ye hatwa itoa inurambo de dekreba hakika nukto abili risarele wandu ndokaya na yo wananyasi wadobo nzeno walonda liko atuzamba elo muhimu enga ndawabi eujoka ukaharmashikao ngona haki wakiharmashikao akaya yensi yango ikamiliha bekasi wasangar joke zondabo ngona haki wake yabo iloka tleze dhamana rjeru warihe mana harmweza sabuzi zinu tindongo za kanti ha inswaf hauke nukto abili ikao ketonesa kabati ndongo yabo yonesoka ngarindo rambe mana hindrini ngasina maharbaini na mili ratundensi hatu shade kinyume aringa rambo ngandora lekeze yezi kabati mtuelewa orientation he nukto yabili haubato wakati Farida Joanza message jinike na wakati elezemba ba marhaba Faridi rujo timizi miskanza ni ngwambia Husaini kaya sisingar kubali kaya termu ya diaspora ngaito uhara haku nari ngaito uhara mwe serikali ngaito uhara mwanadamu abangar wafiku kanga ilazimu leo twamba ka Comorien de l'étranger voilà Comorien shobonze donc yonde eli kawata sisirizi fikiri abangar hadisi karjadisi wazima shayonde fikira ruloni yosonze izortauro nise kamanga bo etapiandani dasi wana ukari kubalwar karmo mkonsi yo monsi etapiabili ndo ukobilwa isabu jana damu ukarmo mkonsi huo bahizo ze kubaliwa etapiararu ndo ukanga jimlisa ufikira na ndazi za husu
zetambu zirunda hunu ne komori ilizitaishawiri donc zefikira hizo zetsanganyia ono wandu ontsipia kabla uzibalar ndera zibe wajo uparwa waja rwa ile shezu parce ni waparwa kwa tsuhuja bande kawa zikubali ngeri zibe haujila ziniza manswabu ngoni maze fikira kaunga risifikiriu rizitie harmwe mkonzo watu bangabo fikira nyangu ya jojibuze tabuza makarta serlonizo ngamzijwa onyonsi pia ka haini mdu arangale karto la yafanya passport lanzi onsini bala ka haini nsi ikao haini mdu ya zalo harmansi ande ya kolonizewa ngene nafasi yahe ya utungu wake Mfaransa au yake mlu hensi yahe sharia hizo ngashirumilao ne Msenegali sharia hizo ngashirumilao ne Maroc ngashirumilao ne Algeria shaka sturumilao ne Mkomori sababu ya ukaya harmaze emikataba ka hadisiwa ne daula Komori ne Faransa warengongwana kwa jastoli ya mkataba huo na otwaliwa ni katiba ni nsizindwa jina abontupura ko la ulime ndo hesheliza ka mhadisi wakajafanya jusqu'à présent ka wajafanya transfert de souveraineté ka wajafanya mhadisi baina he Komori na Faransa harmaze dhamana ze hutwamu za he Faransa kwa ladmazi nke Komori zajiri amaze twazibu abo zifanyishia le suala kao singar sauri propozo na nyasa emiji mindwa jina ya ukaritsa he daula Komori wakenzi hadisi daone Mfaransa ili wareje wambe kanga nyashari ya mshirumi ya Msenegale mshirumi ya zentima zikolonize pia emana tsorumilo ya Komori eka esa nuko izo kubaliwa yabo ngajon karus ya ukaini mdu ya zalwa a 1920 le 6 juillet 1975 ujojo ukam Faransa yabo kange Mfaransa yabo ngai mrusu ba mwana yake Mfaransa ngai mrusu mjuu yake Mfaransa izo nzia mongoni mwazenzia za lazimu rizi hadisi unaelewa donc ilwandwa onenzia uzi ya uzihunda marhaba menjio mpango watu sau kazakifu banu ngari mbeshelaoni marhaba bufaridi rijibiwa bwaja jitekeleza usema dainu na si rijibiwa na si mfikira ma waishilizi wajao wajibiwa ni madainu mfumbili jao ngarjodunga wingi wa maelezo husuze habari za fundo watu fundi Jibril arjo wona namna arjo shida Paris izo zamba harmwe mahakama hanzia za Facebook idiwa nduwa mwishidie izo ya zamba husu ya frinu sha rojota fundo watu fahari mfumbilio wajao ya rengefumvu haku harmwe mahadisi ili wanroni shiwa Komori za husu madainu manawa Komori kwa harmwe juzi sa izabarindini fundi Jibril atajo wasula baha yatupuliwa manawa wenji wa hibazi maliza daula ngwa umonziani hongwa jendao izo habari za udunga mfumbili jao kamwa benti wala mpango watu sa uhisabanu na singa rimbeshilaoni marhaba gardiona natena mfumbili jao. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Voilà, tout de suite c'est la programmation et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.